Hello, hello, hello! Hello Philippines! Hello world! Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo bumabati. Tuwing Webes, pumupunta sa bahay si Imak. Tinutulungan niya ako sa basura. Hindi kasi ako nakakapagtapon ng basura. Mabait na bata si Imak. Pati yung kanyang kapatid, mabait din. Pati rin si Lola Rita, pinupuntahan din ako. Para daw may kakwentuhan ako. Pinigyan ako ng gulay na may malunggay. Ang sarap kaya. Naalala ko si Mama. Masarap ding mag-alaga. Iba talaga kapag nanay, maasikaso. Masarap magmahal. Ganon din si Mama, masarap magmahal. Kaya namimiss ko siya. May tutorial ako, free, walang bayad yun ha. Yun ay regalo ko sa mga bata. At para din sa akin iyon. Times by 1. 1 times 1 equal 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 3 equals 3. 1 times 4 equals 4. 1 times 5 equals 5. 1 times 6 equals 6. 1 times 7 equals 7. 1 times 8 equals 8. 1 times 9 equals 9. 1 times 10 equals 10. Count things by twos. Ready, go! Things by 2. 2 times 1 equals 2. 2 times 4, 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5. 5 equals 12. 10. 2 times 6 equals 12. 2 times 7. 7 equals 14. Okay. 2 times 8 equals 16. 2 times 9. 2 times 9 equals 18. Good. Last number. 2 times 10 equals 20. Yes! Tapos na! 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 3 equals 3. 1 times 4 equals 4. 1 times 5 equals 5. 1 times 6 equals 1 times 6 equals 6. 1 times 7 equals 7. 1 times 8 equals 8. 1 times 9 equals 9. Countings by 2's. 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. 2 times 6 equals 12. 2 times 7 14. 2 times 8 equals 19. 18. 16. 2 times 9 equals 18. 2 times 10 equals 20.